ڈاکٹر وقار بخش ایم بی اور مقصود احمد ایم بی کی کتاب وائی برٹش مسلم اسٹل لیگنگ بیہائنڈ کی تقریب رونمائی گزشتہ روز الفورڈ اسلامک سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف کمیونٹیز کے افراد نے شرکت کی ہے۔ دنیا نیوز کے نمائندے عرفان الحق تفصیلات بتا رہے ہیں۔ تقریب کا انعقاد دی ایسٹ لندن فیتھ فورم نے کیا تھا، جس کی صدارت چیئرمین اسلامک سینٹر غضنفر ملک نے کی، جبکہ امام خرم رفیع کے علاوہ دیگر افراد نے بھی اظہار خیال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قادر بخش اور مقصود احمد نے برطانیہ میں مسلم کمیونٹیز کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم کمیونٹی خصوصاً پاکستان اور بھارت سے شادی کر کے آنے والے افراد میں لینگویج کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کا خمیازہ یہاں پیدا ہونے والی تیسری نسل کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ممبران برٹش امپائر مقصود احمد، ڈاکٹر قادر بخش اور غضنفر ملک کا کہنا تھا کہ کتاب میں پاکستانی ڈائسپورا کے زبان سے متعلق مسائل کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ آپ کے وائی برٹش مسلم اسٹل لیگنگ بیہائنڈ، اس کے خصوصی طور پہ جو ہم نے اس میں کاوش کی ہے تاکہ ہماری جو کمزوریاں ہیں کمیونٹی لیڈرشپ کی، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اس میں جو ہماری ڈپریویشن ہے، ایجوکیشن میں ہم لیگنگ بیہائنڈ ہیں، فائنینشیل لیگنگ بیہائنڈ ہے، اس میں ہم نے اینٹی اسلام فوبیا کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ہم نے اور بھی ڈسکریمنیشن کا ذکر کیا۔ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ تو خاصا ڈیبیٹ چل رہا ہے ورلڈ اوور اینڈ برٹن میں کئی اینگل سے، لیکن ہمارا اس میں ایمفیسس یہ تھا کہ ٹھیک ہے، دیر آر ایشوز دیٹ کنسرن مسلمس which has to do with the government etc. but مین جو دلچسپی ہمیں رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے کمیونٹی کو ایڈریس کرنا تھا۔ دیر آر انٹرنل ایشوز which are holding us back, the community themselves, or there are in hundreds really, because we are diverse community coming from various countries, different languages etc. with a lot of packages. سارا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے چند باتیں جو ہیں وہ کور کی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ لیکنگ بیہائنڈ، دیٹس دی ٹائٹل آف بک، کہ وہ دوسری کمیونٹی سے کمپیریٹیولی کافی پیچھے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جس کا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ اگر کمیونٹی اس پہ اگر دھیان نہیں دے گی تو مزید وہ جو ہے نا وہ نیچے چلے جائیں گی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور دیگر ایشیائی کمیونٹی کو انگلش زبان کو سیکھنے اور اپنے بچوں کو اس سے بہتر طریقے سے روشناس کرانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن مسلسل فارن آفس اور دیگر متعلقہ اداروں سے رابطوں میں رہا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق برطانیہ کے پاس 3 اگست تک مکمل ڈیٹا موجود تھا۔ مسئلہ ہر سطح پر اٹھایا گیا۔ ریڈ لسٹ سے متعلق برطانوی فیصلے پر پاکستانی کمیونٹی کی طرح مجھے بھی دکھ ہوا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے، جیسا میں نے کہا کہ ہم نے ہر لیول پہ ان کو انگیج کیا اور کیا ہوا ہے ابھی بھی۔ آج شام کو بھی میری کچھ میٹنگز ہیں، سو یہ کہنا کہ شاید ہم نے انگیج نہیں کیا، شاید ہماری کوئی لابنگ ایفرٹ میں کوئی کمی تھی، آئی تھنک یہ درست نہیں۔ جیسا میں نے کہا، دیکھیں ایک اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے۔ جو اسیسمنٹ کرائیٹیریا انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسیسمنٹ کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، ہماری اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ 2-3 فیکٹس کو دیکھنا از ناٹ انف، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسا میں نے کہا کہ لیٹ سے جینوم سیکوینسنگ شاید پاکستان میں اس لیول کی یا اس درجے کی نہیں ہو رہی جتنا کہ شاید یہ چاہتے ہوں، لیکن ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس میں بتدریج اس میں امپروومنٹ بھی آ رہی ہے، اس میں اضافہ بھی، اس میں اور بھی اس کو ہم بہتر بنا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو باقی ہمارے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ کافی ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جو ویریئنٹ آف کنسرن ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک کچھ ایسی چیزیں جس پہ آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یا جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو انوالو کیا جائے اور اس چیز کے اوپر مزید اس پہ ڈسکشن ہو۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान बराए सरमायाकारी साहिबजादा आमिर जहांगीर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के साबिका लीडर जब भी बरतानिया आए उन्होंने कश्मीरियों से नारेबाजी करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सियासी वर्कर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाकर आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की की बुनियाद रखती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लुइटन में मुनक्किदा एक तकरीब में किया। कामरान आबिद बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान बराए सरमायाकारी साहबजादा आमिर जहांगीर और पीटीआई के रहनुमा रूमी मलिक ल्यूटन में होने वाली तकरीब में पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज इमाम हाफिज एजाज अहमद नक्शबंदी की तिलावत और दुआ से हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान बराए सरमायाकारी साहबजादा जहांगीर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के साबका लीडर जब भी बरतानिया आए उन्होंने कश्मीरियों से नारेबाजी करवाई, लेकिन उन्होंने आजाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से कोई काम नहीं किया। जबकि वजीर आजम इमरान खान ने एक सियासी वर्कर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनाकर आजाद कश्मीर में तामीर और तरक्की की बुनियाद रख दी है। तनवीर साहब एक बहुत करोड़पति अरबपति आदमी है, तो हमारे यहाँ तो आपको मालूम है सियासत, और यहाँ पे भी वो सियासत, जब आप रईस होते हैं, बहुत बड़ा आपका नाम होता है, तो फिर आपको ओहदे भी मिलते हैं, ये हर जगह होता है। डोनाल्ड ट्रंप बना, बिलियनियर था, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो ये सारे नाम आ रहे थे। इन सब नामों के अंदर इमरान खान साहब ने एक अननोन फिगर को पिक किया। क्या मतलब हुआ इसका? उसका मतलब ये हुआ खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर उसको बनाया जो आप लोगों में से है। यहां पे कोई बिलियनर नहीं बैठा हुआ है, वो शख्स आया है जो एक अननोन है। पढ़े लिखे हैं, वो पहले भी उनको तजुर्बा रहा है, मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं समझता हूं आजाद कश्मीर में काफी डेवलपमेंट कर पाए। देखिए, हम जल्द से जुलूस को सारे निकालते रहे, हम पार्लियामेंट के बाहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आजाद कश्मीर लिबरेट होगा, ये होगा वो होगा, हम एक दिन लेके रहेंगे, ये हम 70 साल से नारे लगा रहे हैं। तकरीब का एहतमाम ल्यूटन की मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी नदीम ने किया, जिसमें ल्यूटन और गिरदोनवाह से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। प्लाजा कातालूनिया बार्सिलोना में तहरीके कश्मीर स्पेन और नदाए कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम मजलूम कश्मीरियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लॉर्ड नज़ीर अहमद मुजाहरे के मेहमान खुसूसी थे। मुजाहिरीन कश्मीरी और पाकिस्तानी परचम थामे भारत मुखालिफ नारे लगाते रहे। तफसीलात जानेंगे कमर फारूक की इस रिपोर्ट में। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से बार्सिलोना में भारत मुखालिफ मुजाहरा हुआ, जिसमें लॉर्ड नज़ीर अहमद समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालम की तस्वीर वाले बैनर्स और कतबे उठाए हुए थे। इस मौका पर हम क्या चाहते, आज़ादी, दहशतगर्द, इंडिया दहशतगर्द के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। बार्सिलोना में मुकीम कश्मीरी व पाकिस्तानी बच्चों ने कश्मीर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। रुमान रईस ने उर्दू में 5 अगस्त के हवाले से भारतीय हरदर्मी का चेहरा अयां किया। कश्मीर की बेटी अंदलीब शरीफ ने अंग्रेजी जुबान में, जबकि सिफा चौधरी, हसनैन इब्रार ने हिस्पानवी जुबान और उस्मान आबद ने कातलान जुबान में तकरीरें की। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड नज़ीर अहमद का कहना था कि भारतीय मीडिया झूठ का पलंदा है। भारत आलमी मीडिया को इजाजत दे कि वो कश्मीरी सूरत हाल को पूरी दुनिया के सामने बयान कर सकें। ये जो डिसइंफॉर्मेशन लैब EU का था, उससे कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मकबूजा कश्मीर से निकलती थी उसको ट्विस्ट करके, झूठ बोल के, स्पिन डाल के वो हिंदुस्तान जो है वो सारे पार्लियामेंटेरियंस को बताता रहा है। और जब ये एक्सपोज हुए, वो भी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एक्सपोज किया। आज हमने देखा है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज रॉ ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। रॉ ने
اور وہ جو لوگ پورے یورپ اور امریکہ کے اندر کیمپیننگ کرتے ہیں ان کو خدا نہ خواستہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی اور وہ ان کو ایک بزنس رن کرنے کی جو ہے الیگیشن لگائی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس موقع پر محمد شفیق تبسم اور راجد مختار احمد سونی اور دیگر نے بھی 5 اگست 2019 والے بھارتی کالے قانون کو مسترد کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کہ 5 اگست کے حوالے سے ہندوستان نے جو ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک کالا قانون 370A اور 35 کو جو ختم کر کے کشمیریوں کا اسٹیٹس ختم کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج کا یہ احتجاج پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بارسلونا کے پلاسا کترونیا کے اندر کیا، اور اس عہد کے ساتھ ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے کشمیری بہن بھائی آزادی کا سانس نہیں لیتے، ہم اپنی جدوجہد جاری اور ساری رکھیں گے۔ اور ہم اقوام عالم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کی جائے۔ آج ہم سب یہاں پر طریقہ کشمیر اسپین کی کال پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 2 سال پہلے جو مودی سرکار نے ایک کالا قانون جو ہے وہ پاس کیا، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ 2 سال سے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج بارسلونا کی کمیونٹی نے یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور ہم تب تک احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے جب تک ہمارے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ جب برطانیہ اور یورپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جانوروں کے لیے بھی یہاں پہ انصاف کے نظام قائم کریں گے، لیکن کیا کشمیر آپ کو نظر نہیں آتا؟ اگر ہم دن بہ دن اس طرح باہر نکلتے رہیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، تو ان ایوانوں کے اندر سے ہی ہمارے حق میں آواز اٹھے گی۔ اور جب تک یہ اب جنگ جو ہے وہ گولوں اور ٹینکوں کی نہیں ہوگی، اب جنگ ٹیبل کی ہوگی۔ سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ آئے اور اپنے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ دست بازو بن کے کھڑے ہوئے۔ جو یہ قانون کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور اس کی کشمیر کی افادیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اور پوری کشمیری قوم اس کو رد کر چکی ہے۔ ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن ناگزیر ہے۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ سوشل میڈیا دور میں ہر شخص کشمیر کاز کے لیے اپنا حصہ ڈالے اور مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرے۔ تحریک کشمیر اسپین اور ندائے کشمیر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں ایک ہی مطالبہ رکھا گیا کہ مظلوم کشمیریوں کی آواز کو سنا جائے اور عالمی ضمیر جو خاموش ہوا ہے وہ اٹھے، اور برطانیہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا کہ جس نے اس مسئلہ کو پیدا کیا وہ اس مسئلے کے حل کے لیے آگے آئے۔ قمر فاروق، دنیا نیوز، بارسلونا، اسپین۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر کی طرح جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی پاکستانی کمیونٹی اور فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے ولیم چرچ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ متی اللہ کی رپورٹ دیکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج اور نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار مودی آمریت میں 2 سال مکمل ہونے پر اوورسیز پاکستانیوں نے پوری دنیا کی طرح برلن میں بھی اس دن کو یوم استحصال کے طور پر منایا۔ مظاہرے میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شریک ہو کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور ان پر بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ کشمیری والا مظاہرے میں شریک افراد نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر پر بھارتی قبضے اور کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے کے دوران شرکاء آزادی کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف مسلسل جرمن زبان میں نعرے لگاتے رہے۔ گو انڈیا، گو انڈیا، گو انڈیا، گو انڈیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی ناجائز تسلط کے خلاف اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی فورسز لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر رہی ہے اور بے شمار لوگ بنا کسی جرم و خطا بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ کووڈ-19 کی پابندیوں اور طویل لاک ڈاؤن کے بعد زندگی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ کمیونٹی کو تفریح بہم پہنچانے کے لیے مانچسٹر میں
49 انٹرٹینمنٹ اور مصطفیہ شریف کی طرف سے قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی اور خوب انجوائے کیا۔ مانچسٹر سے چیف رپورٹر نارتھ انگلینڈ اسحاق چودھری کی رپورٹ۔ طویل لاک ڈاؤن کے بعد مقامی کمیونٹی کو تفریح مہیا کرنے کے لیے 49 انٹرٹینمنٹ اور مصطفیہ شریف کے تعاون سے مانچسٹر میں عرفانہ کلام اور قوالی کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی اور کلاسیکل موسیقی سے لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر حاجی امیر خان قوال اور ہم نوا نے قوالیاں سنا کر سما باندھ دیا۔ سنا کہ تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ صوفیزم کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ صوفیانہ کلام پڑھا جائے، صوفیہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اور یہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں ہم صوفیانہ کلام پڑھتے ہیں، لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تقریب کے منتظمین میاں عامر اور ڈاکٹر فاضہ بی بی کا کہنا تھا کہ کووڈ کی پابندیوں کے بعد لوگوں کو تفریح بام پہنچانے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروگرام کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صوفیہ کلام جو ہے اس کے ساتھ اپنے اس لاک ڈاؤن کے بعد پروگرام کا آغاز کیا جائے، اور وہ لوگ جو کہ اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے نہیں مل سکے وہ آپس میں ان میں کوئی تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے سے مل سکیں اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہیں اس وقت، اور گھروں میں بہت زیادہ جھگڑے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب چونکہ لاک ڈاؤن کھل چکا ہے تو اس طرح کی تقریبات سے جو ہے لوگ آپس میں انگیج ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ جو ایک سٹریس کا لیول ہے وہ اس موقع پر ممبران پارلیمنٹ افضل خان، یاسمین قریشی، لارڈ واجد خان، کونسل جنرل طارق وزیر، ٹریڈ سیکرٹری محمد اختر، ہائی شریف اور دیگر کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کمیونٹی کو تفریح مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ Qawwali, started by Amir Khusro, was the way, in fact, in the early days that people converted to Islam. So a lot of qawwalis have a message behind them, which is often double meaning. You can make it to the world as well as in relation to spirituality. And I think qawwalis are absolutely beautiful. قوالی محفل ہے، خان بردرز نے اتنی اچھی رونق لگائی ہے، صوفیانہ کلام تھا، لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، جوش و خروش سے سن رہے تھے۔ قوالی ہمارے کلچر کا، ہمارے بلکہ مذہب کا بھی، ہمارے رواج کا پاکستان میں ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ خاص طور پہ تشریف لائے تھے لندن سے، اور ہم نے بہت انجوائے کیا اس کو۔ بہت اچھے فوڈ کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ قوالی بھی ہوئی ہے جو ہماری ٹریڈیشنل بھی ہے، صوفی کرام بھی اس میں ہوتا ہے، سو اٹس ونڈرفل سکسیسفل ایونٹ ہوا ہے۔ اور اس طرح کی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ کووڈ کے بعد کافی عرصے کے بعد لوگوں کو مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور انہیں اچھا فورم پرووائڈ کیا کمیونٹی کو آپس میں ملنے کا، بیٹھنے کا اور اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کا، تو ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے۔ قوالی کا پروگرام رات گئے تک جاری رہا اور لوگ بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اسحاق چودھری، دنیا نیوز، مانچسٹر۔ برمنگھم میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پوٹوہاری شاعری کی ایک محفل مقامی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے اہل ذوق نے شرکت کر کے شاعروں کی حوصلہ افزائی کی۔ مزید اخبار برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں نوجوان پوٹوہاری شاعر چودھری عدیل اور مدثر کیانی کی طرف سے سجائی گئی محفل میں شاعروں نے اپنی علاقائی زبان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کی۔ وہیں پر شاعرانہ انداز میں ایک دوسرے پر طنز و مزاح کر کے حاضرین محفل کو خوب محسوس کرتے رہے۔
शुरकाए महफिल ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिलों के इनेकाद से जहां अपनी सकाफत को उजागर करने में मदद मिलती है, वहीं नौजवान नस्ल को अपनी मुल्की सकाफत व तहजीब से जोड़े रखने के लिए कारआमद साबित होती है। हमें खुशी है कि बैरून मुल्क लोग अपनी ज़बान से मुंसलिक हैं। ज़ाहिरी बात है, जब तक आप अपनी जड़ों से, अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान जाएंगी, अपनी ज़ुबान बोलेंगी। और जब ये कल्चरल प्रोग्राम का इनकाद होना कम हो जाएगा तो फिर हम यहीं के होके रह जाएंगे और अल्टीमेटली जो कौमें अपनी बुनियाद को भूल जाती हैं उनका तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाता है। हमें चाहिए कि ऐसी महफिल का मुसलसल इनकाद करें। कोरोना तो बाद सारे भरा इकट्ठे होए हैं, एक मुलाकात होनी है, आपस में मिल जुलना, इकट्ठे होना, सबब बनना, तो ये क्रेडिट जाना खिता पटवार जी उन्होंने सकाफत है। आने वाले में जिस भाई कहना इंशाल्लाह भाई कहना कोरोना वायरस की वजह से बंदे काफ़ी भाई कहना जो डिप्रैस होए सन, उन्हें मौका मिला इत्थै ना और एक प्रोग्राम इकट्ठा करने ना, मिलन जुलना। तो मैं खराज तहसीन पेश हाँ जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्हें असें मौका दिता इत्थै ना कि अस आए हाँ, तो बड़ी खुशी तकी जितने दो संगी बड़े अरसे से बाद मुलाकात इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा लगा जी, ये महफिल अस अटेंड की है जी, अस हाई वैकम तो आए हैं, तो बहुत अच्छा जी। अपनी महफिल इस तरीके होनी चाहिए ताकि साढ़े बच्चों की अपनी ज़बान ना जाना, अपने कल्चर ना पता चला है। तो ये बहुत अच्छा जी, असी इस चीज़ को जाना बड़े शौक से सुनने हैं। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करने हैं जिन्हें इतना अपना कीमती टाइम कड्ढी तार साढ़े कोल। इस तरह महफिल होनियां रहन क्योंकि 2 साल हो गए कोरोना की वजह तो कोई ऐसिया महफिल जड़ियां नहीं सुनियां। तो अज जी महफिल रखी गई है तो अस काफ़ी इंजॉय किया। ये साढ़ा एक कल्चर है, तो माँ अपनी माँ बोली है, इसलिए नाल असां जुड़े रहां। तो अच्छा है कि साढ़े बच्चे जेड़े इत्थै अचन उन्होंने भी साढ़े माहौल ना पता लग सी। I want to come again on next month. बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों की चौथी नस्ल परवान चढ़ रही है। इसके साथ पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्युनिटी अपनी पाकिस्तानी सकाफत और इलाकाई जुबान को भी फरोग दे रहे हैं, जो कि आने वाली नस्लों के लिए सूदमंद साबित होगी। ब्लैकबर्न में पाकिस्तानी नयाद ब्रिटिश डॉक्टर सुहेल भट्टी लंकाशायर समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फ्लू और दीगर वबाओं की रोकथाम में पेश रहे हैं। कोरोना वायरस के बहरान से निमटने के लिए इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए जिब्राल्टर की हुकूमत की तरफ से इन्हें सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रही हैं ब्लैकबर्न से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शकील सलाम। डॉक्टर सुहेल भट्टी पाकिस्तान में पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा स्कॉटलैंड में गुजारा। आप पिछले 30 साल से पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर के तौर पर काम करते चले आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कई वबाओं का सामना किया, लेकिन कोरोना वायरस ने आलमी सतह पर तबाही मचाई। This is either my 3rd or 4th pandemic, depending on how you want to count it. 1968, I was still alive, but I wasn't working. I was far too young. But there was a flu pandemic then. Then there was the AIDS pandemic, where I was starting to train in public health. So that was one of the case studies we had. And then we had the flu pandemic in 2008, which everyone said was a bit of overkill. I was the flu pandemic lead for East Lancashire, so I was responsible for the pandemic planning and the vaccination and the planning of all sorts of things. And as everyone said at the time, we made a lot of noise and a lot of effort and nothing much happened. But actually afterwards, people found there were tens of thousands of excess deaths, so it wasn't a fantastic big bang. The government itself did Operation Cygnus in about 2010-11, and it had some findings, and I know that by 2013-14, when they produced the report, that was actually I think the review will show they didn't act on what their findings were. I think it said the country was basically not ready for a proper pandemic. डॉक्टर सुहेल भट्टी ने जबलुल तारक, जिसे जिब्राल्टर के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर हाल ही में कोरोना वायरस पर काबू लाने पर अहम जिम्मेदारी अदा की, जिसके सिले में जिब्राल्टर की हुकूमत ने उन्हें खुसूसी अवार्ड से नवाजा। Early January, I picked up some news about a number of deaths. I think it was 11 deaths and 200 cases in Wuhan. I went, oh, I don't know why, but I just went, oh, something strange going on there. So I watched it regularly, and we found it started to rise very rapidly. The cases in Thailand and Japan gave away a place. I'd never heard of Wuhan. Who had heard of Wuhan? And then when you look at the map, you find it's got 10 million people. It's got 1 million students. It's the hub of manufacturing in China. So again, I alerted my emergency planners, and I said, look, something odd's going on. Maybe we should
do a tabletop exercise, because in Gibraltar there's a military base there, so they tend to focus on terrorism incidents, plane crashes, and things like that. And I said it would be different. It would be a change if we did a biological issue from the ships, because it's also a port. So we did a little bit of an exercise right at the end of January, and on the basis of that, when we discovered that we weren't ready, then a bigger exercise was carried out involving all emergency services. I've got to say, the cases were mounting hugely, and I got more and more alarmed, and I started to raise more and more concerns, and we had some emergency planning meetings with the Minister of Public Health in charge, and that soon escalated to the Chief Minister, because the Minister of Public Health said there's something really odd going on, you've got to get involved. The Chief Ministers, like the Prime Minister. Well, it was a surprise to me. The Chief Minister rang me up and he said, I'm going to nominate you in Parliament for the Gibraltar Medallion of Honour. And of course I don't think I'd heard about it, but I looked it up, and well, the first thing that struck me was that nearly everyone that got it was either dead or was dying. I thought, this is a strange thing to word. But as he said to me, he said, this is a very, very rare honour, and we don't give it out easily. We give it out to people who have given exceptional lifetime service. He nominated me. And the opposition parties. So this was a vote in Parliament. This is a vote in Parliament by the Gibraltar Parliament to give me their highest civilian award. And it's for lifetime achievement in public health. And they did say, well, I know it's only been 18 months, but actually in reality it's felt like a lifetime for us as well. Jules and I got my portrait painted. I think that went down so well that in the second time we went into extinction, there was a whole gallery full of people who had their portraits painted. So everyone joined in. But again, it's humbling to see how people recognise the work that you've done and how they recognise it. पाकिस्तान में पैदा होने वाले ब्लैकबर्न के डॉक्टर सुहेल भट्टी ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। शकील सलाम, दुनिया न्यूज़, ब्लैकबर्न। वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक अमरीकी कांग्रेसमैन खारजा कमेटी के सीनियर ब्रिटिश चेयरमैन ने पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर मोइद यूसुफ के एजाज़ में ज़ोहराना दिया है। ज़ोहराने में अमरीकी कांग्रेस के फॉरेन अफेयर कमेटी सफर्स को मोइद यूसुफ ने पाकिस्तान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साउथ एशिया, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल और मसला कश्मीर पर बातचीत की गई। ब्रिट चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने अमरीकी कांग्रेस में कश्मीर पर कई बार बातचीत की और भारतीय किसानों के हक में भी आवाज़ें उठाईं। के ख्याल में अफगानिस्तान हुकूमत के हवाले से 2002 और 2003 में अमेरिका को पाकिस्तान के साथ रवाबित रखने की ज़रूरत थी, जिसकी बिना पर आज वहाँ हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के हवाले से दुनिया न्यूज़ के इश्तराक से सलाम पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट और फन फेयर का इनेकाद 13 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद होगा। इस हवाले से ऑर्गेनाइजर अताउल हक और एहसन सिंधु ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात बताई हैं। जी, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले साल दुनिया टीवी के तावन से मिलकर हमने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सलाम पाकिस्तान का टूर्नामेंट करवाया था, जिसमें मकसद यही था कि फैमिलीज़ जो है उनको गेट टुगेदर किया जाए और अगस्त में किया था कि हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें। वो बड़ा कामयाब गया और उसका बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिटी का हमें जो है रिस्पॉन्स मिला। फिर यही डिसाइड किया और कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा हमें जो है वो तावन था और कम्युनिटी की पुरज़ोर फरमाइश पर हमने जो है अगेन दुनिया टीवी के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस जुम्मे वाले दिन, जुम्मे को 13 अगस्त को सलाम पाकिस्तान का जो है वो क्रिकेट कप जो है वो करवाने जा रहे हैं, जिसमें भरपूर फैमिलीज़ माशाल्लाह ना सिर्फ लंदन से बल्कि तूलो अर्ज़ से जो है वो जो टीमें आ रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं। वहाँ पर फैमिली फ़न डे होगा, इस फ्री एंट्री फैमिलीज़ जो हैं बच्चों के साथ आ रही हैं। वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी होंगे, खाने के स्टॉल होंगे फैमिलीज़ के लिए और बच्चों के लिए। क्या एंटरटेनमेंट है वहाँ पे? जी डेफिनेटली बच्चों के लिए ड्रिंक्स, स्वीट्स, बाकी फूड के स्टॉल भी जो है होंगे। वहाँ पे कपड़े, ज्वेलरी वगैरह भी इंशाल्लाह हम जो है वो अरेंज कर रहे हैं। वहाँ पे डिफरेंट स्टैंड भी वहाँ पे होंगे। ख़ास तौर पर ये है कि वहाँ पर जो क्वालिटी टेनिस बॉल जो क्रिकेट है वो आपको फैमिली की जो है वो दिखने को नॉर्मली ये होता है हार्ड बॉल से खेलते हैं प्रोफेशनल लोग जो है वो, ये फैमिली फन फेयर के लिए जो है वो हमने इसको रखा हुआ है। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक पिकनिक सा का माहौल होगा, क्रिकेट मेला होगा, बच्चों के साथ फैमिलीज़ अपनी आ रही हैं
मकसद अगेन वही ये है कि हम पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान का डे, पाकिस्तान का आज़ादी जो है का दिन, उसको हम सेलिब्रेट करें 14 अगस्त के हवाले से। और हम लोगों का अगेन हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी एक जगह पर, क्योंकि कोरोना के हालात में आपने देखा कि 1.5-2 साल कोई इवेंट नहीं हुआ और कोई गेट टुगेदर नहीं हुआ, और अब हमारा यही मकसद है कि हम क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के ज़रिए फैमिलीज़ को इकट्ठा करें, वहाँ पे फन फेयर हो, फिर उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी हैवी किस्म की जो है वो हम कर रहे हैं। कितनी क्रिकेट टीमें जो है वो उसमें देखें जी, उसमें तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रमोशन हुई कि 20 से ज़्यादा लोग टीमें जो हैं उन्होंने हमें एंट्री दी, मगर अब कुछ टीमों को हमें अपॉलॉजी करनी पड़ी। इस वक्त जो है वो 16 टीमें जो हैं वो खेल रही हैं। सुबह 10 बजे से जो है शुरू कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक जो है ये चलेगा, मगर जो फैमिलीज़ हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो 12 बजे आएँ, 12-1 बजे जो आना शुरू करें, और शाम तक इंशाल्लाह जो है ये चलेगा। और बड़ा माहौल और बड़ी दुनिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है कम्युनिटी की। तो ये टीमें सिर्फ लंदन से हैं या यूके बाहर से? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की टीम है, दुनिया टेलीविज़न की टीम है, मुख्तलिफ और मीडिया की टीमें हैं, पाक मीडिया यूके की टीम है, लंदन मीडिया की टीम है, टिकटॉक स्टार जो है ये आ रहे हैं। मैं ज़रूरी तौर पे मेंशन करना चाहता हूँ कि दुनिया टीवी के तावन से हमें एक बड़ी ज़बरदस्त टिकटॉक स्टार जो यूके के अंदर और लंदन में जो बड़े पॉपुलर हैं, जो लोग जिनको पसंद करते हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो टीमें जो है वो आ रही हैं। तो और इसके अलावा सोलिसिटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, कम्युनिटी की टीम्स जो हैं वो मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। तो इसमें आपको हर किस्म की एक तो टीम भी मिलेगी, गुड क्वालिटी क्रिकेट भी मिलेगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बड़ा ही कंप्लीट इवेंट और बड़ा फैमिली इवेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो है इसको सपोर्ट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई एक दिन ऐसा हो जहाँ पर वो इकट्ठे हो सकें और एक दूसरे के साथ बातें करें, मिलन हो, और उससे साथ साथ एक स्पोर्ट्स का माहौल दें, क्योंकि स्पेशली 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो दिन है उस हवाले से ये ज़रूरी था कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको एक माहौल दिया जाए जिसमें कि वो इसको एंजॉय करें। और पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका मिला इस इवेंट को सपोर्ट करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमें ये मौका दिया कि हम इसको सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो तवक्को है वो यही थी कि लास्ट टाइम जबकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी, उस हवाले से भी बहुत अच्छा आउटकम आया था। और इस दफ़ा तो अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी हम ज़्यादा आउटकम्स का जो सा है वो देख रहे हैं कि शायद होगा इंशाल्लाह, डिपेंडिंग उनके वेदर कैसा रहता है सारा कुछ। मगर इंशाल्लाह ताला हम पुरज़म है कि पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और इस जैसे फोरम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर यून लॉन्ग में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौलाना साबिर हुसैन साबरी ने मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत और वाक़या शहादत बयान किया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हांगकॉन्ग से ताहिर इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। हांगकांग में यौम शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर जॉन लॉन्ग में एक महफिल का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम मजीद से हुआ और गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना साबिर हुसैन साबरी ने कहा कि यकम मुहर्रम हराम को खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का अलमनाक सानिया पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारक दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। आपकी शख्सियत सरापा अदल व इंसाफ थी जो खुदा तरसी और खल्क़े खुदा पर शफकत का जज्बा रखती थी। इस माह मुबारक के अंदर जहाँ ईद उल अजहा जैसी अजीम नेमत से अल्लाह हमें अता फरमाई, वहाँ 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो हमें शहादत था, जो पिछले जुम्मतुल मुबारक को हमने हुजूर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की खिदमत अक़दस में हमने अपनी अक़ीदत और मोहब्बत और तख़ीरात पेश किया। इस माह के एंड में बख्तिलाफ़ रिवायत 26 ज़ुल्हिज्जा शरीफ का दिन भी आता है और यकम मुहर्रम हराम शरीफ का दिन के हवाले से भी हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम शहादत के हवाले से तज़किरे होते हैं।
उलमाए कराम का मजीद कहना था कि जरूरत इस बात की है कि जुल्म व सितम, नाइंसाफी और खुद गर्जी के इस दौर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़माने मुबारका के गोशों को नुमाया किया जाए जो रहती इंसानियत तक के लिए नमूना है। तकरीब का इख्तिताम दुरूद सलाम और दुआ से हुआ। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से आज़ादी सहाफ़त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों औरिया मकबूल जान और मुजीबुर रहमान शामी ने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ादी राय हर इंसान का बुनियादी हक है और जमहूरी ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की बदौलत बहुत सी बुराइयों से बचा जा सकता है। रिपोर्ट कर रही हैं फ़हद रफ़ीक। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की पहली ऑनलाइन बैनुल-अक़वामी आज़ादी सहाफ़त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 27 से ज़ायद ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कलाम मजीद से किया गया, जिसकी सआदत आयरलैंड से वसीम भट्ट ने हासिल की। मेजबानी के फराइज फ्रांस से IAPJ के जनरल सेक्रेटरी अयाज महमूद और अमरीका से सीनियर नायब सदर खुरम शहजाद ने सरअंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका से इजहार ख्याल करते हुए मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि आज़ादी इजहार राय हर इंसान का बुनियादी हक है। ताहम पाकिस्तान में सहाफती उमूर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत आज़ादी इजहार राय को अमल में लाया जाए। सहाफत ने भी, बल्कि तहरीक आज़ादी में अगर आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखें और फिर उससे पहले सर सैयद अहमद खां को देखें और फिर मौलाना जफर अली खां को देखें, मौलाना असद मोहानी को देखें, तो जो हमारी ये जो तहरीक आज़ादी है उसमें अखबार नवीसों ने और अखबारात ने बड़ा अहम रोल अदा किया है और लोगों को बेदार किया है और उसके लिए बड़ी सोबतें भी उठाई हैं। और फिर आपको याद होगा कि खुद मुस्लिम लीग जो है 2 अखबारात शाया करती थी, एक डॉन और एक उर्दू का मंशूर। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हुकूमत में और रियासत में फर्क है। हुकूमत पर तनकीद जो है वो रियासत पर तनकीद नहीं है। मारूफ तज्जियाकार औरिया मकबूल जान का कहना था कि मुसलमान ममालिक खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस एलियनेशन में आपने कैसे अपना जगह लेके आनी है, किस तरह करना है, ये बहुत मुश्किल सा काम लगता है। एक जजीरा बने हुए हैं सारे के सारे मुस्लिम सोसाइटीज और खासतौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी जजीरा हैं और आप कुछ भी कर लें ये जजीरा रहेगा। उसके आपके मुकाबले पे प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो चुका है। इस तरह सहाफत करनी है। मैं उस दिन नावलों की तादाद देख रहा था कि जो मुस्लिम माशरे के खिलाफ लिखे गए हैं गुज़श्ता 15 सालों के अंदर। उस हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिज्म को चैलेंजेस हैं, इसके बारे में आप बताइएगा कि इसको कैसा आइडियल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ये जो सहाफ़ी हैं या उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट रहे, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हर बंदा ही सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हर चीज बना हुआ है। ये हमारे जितने बड़े लोग थे उनका इल्मी और अदबी मुकाम जो था वो अपनी जगह मौजूद होता था। ना भी हो तो इल्मी अदबी मैदान के शनावर जरूर होते थे। उनको हजारों शेर हिफ्ज़ होते थे, चीजें बहुत होते थे। मुताले की कमी ने हमें सिर्फ मौज़ूआत पे रोक लिया हुआ है और हमें मुताला बहुत बढ़ाना चाहिए। यही वजह है। मैं आप अपनी टीवी में देखता हूँ, आंखें मलते हुए हमारे एंकर आते हैं, क्या है ये, आप बताओ आज का क्या हुआ, और चले जाते हैं। जनूबी अफ्रीका से एसोसिएशन के मरकजी सदर शाहिद चौहान ने कहा कि IAPJ का बुनियादी मकसद ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफियों को मुत्तहिद करना है ताकि वो पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर कशी को मजीद बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकें। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफी फहमीदा यूसुफी, मतीउल्ला, मिर्जा रिजवान, एजाज प्यारा और दीगर, जबकि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के जिम्मेदारान इरफान फराज, वसीम चौधरी, महविश खान, नदीम तुफैल, काशिफ भुट्टा, आमिर सिद्दीक, जावेद अजीमी नुमाया थे।